Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur Asaka Baroni. Nous sommes à Asaka Baroni congé là, mais en anabi. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bella Jelenka kenenera konbiano bashi poitenena bi directing koni. Ame directing kan TikTok là, ame directing kan Facebook là. Parce que un sondage black à fond, il y a là, on veut faire directing ka ke yoro dume. Facebook de wa ou bien TikTok de. Ni ere kon ya taka laje ave moko ya fait ko Facebook no ya no ko TikTok donc dit qu'on est directif mais Facebook en direct mais TikTok en direct. Bonjour et bienvenue à vous tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nasroni aumuni mo croyez kane kumule ava écran sans faire la bi. Émission Toroko Asaka Baroni, émission yere kunye monde. Émission imbe vie quotidienne de ka ambalma ke wa ambalma muso che faramso kan demsen faram mo koroba kan problème be mo mi dala kita de vika problème yere résolu to mina. Problème be mo mi dala ko abenyi ngana ke traumatisme il a mana ke to amba ke traumatisme ama ke traumatisme problème bi dala kera furu konna yo akera iga famille yere de konna yo teri kunda amana ka fa on fa ko problème be ede dala ibena asa fe no ibika kuma nyefo c'est en toute confidentialité amena TikTok kaya ou bien Facebook kanana ya non ame direct ke mo be woleli ke pour que kuka idée ou di kuka conseil ou di solution be se ka soro problème nous na tugumna donc on me congé là mais en segila kana bitourni Bella Jeline bonjour et bonne arrivée. L'émission s'appelle Asaka Baroni avec un TikTok sans faire là normalement mais que TikTok sans faire là ni Facebook doit la vie parce que Facebook comme rochama kumala ko pourquoi directing que Facebook sans faire là donc ni Facebook doit là ni amun be kana jeni wakati na émission de les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris et 9h de Bamako aya partager nta donc Facebook t'avais partagé tout na ni j'ai fait avec Facebook ta d'accord. Ni chien fala de ka Facebook take donc ntara obe partager to comme moi on peut Facebook donc c'est ka anya point na ya en fait donc TikTok on me donne donc ola donc soyez les bienvenus, l'émission c'est Asaka Baroni. Soyez les bienvenus à Wakar Diakité, salut, bienvenue. Bazou Diara, soyez les bienvenus. Bouba Touré, soyez les bienvenus. Fanta Konare, installez-vous confortablement. José, bonne arrivée. Yarados, soyez les bienvenus. Bouba Touré, Darwin, installez-vous confortablement. L'émission c'est Asaka Baroni, Fernando Martinez, Mustafa. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Isaï, Mati, Adira Keita. Ma Facebook kanana no ni mo kura beka vidéo la jate signalé. TikTok tata de beka signalé donc beka bonne arrivée souhaité au lieu.
Salut Baba Dramé, soyez les bienvenus. Konare Lassine, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bamansa Keita, bonjour. Je vais très bien, Massi Soko, je vais très bien, alhamdoulilah. Fortnite, bonjour, bienvenue. Antonio, bonjour. Donc, avant la diable, on va partager Doni parce que ni à partager là, ni moi on a Jona émission thème de for Jona ou la moi chama be don Jona. Donc, avant la diable partager pour qu'un limana ou bien na tout comme na aya kunya na ko asaka baroni ndamena. Moi nous kunta kala mako congé bana ou congé bana a bella jeli bon arrivé congé bana aina. Facebook mɔgɔ a yafa n ma ko ne degelen no TikTok de la dɔn do a yafa n ma y'a mɛn mais ne ɲɛ t'aw fana ne ɲɛ tɛ aw la aw voilà donc sisan no bon ça va n ɲɛ b'aw ka kɛr'u la mais TikTok bi kɔni ta bɛna kɛ concours de dɛ Facebook mɔgɔ bɛ fɛn na cœur bila la olu bɛ ka cœur nun bila TikTok aw fana tɛ cadeau bila cadeau fana bɛ di ni aw minnu bɛ fɛ ka cadeau di tout est la bienvenue aw bɛ se ka cœur nun bila a bɛ fleur nun bila cadeau fɛn fɛn mana o diya aw bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen bila Cissé Moussa bonjour merci beaucoup Facebook mɔgɔ bɛ ɲini ka na tɛmɛ aw la TikTok mɔgɔw u bɛ ka cœur bila ne ɲɛ tɛ mɔgɔ si ka cœur la yan nɔ Sogona bonjour Issou soyez les bienvenus a bɛ se k'a ka message bila émission yɛrɛ kɔnɔna na n bɛ appel dayɛlɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ fɛ ka weleli kɛ pour que ka conseil di appel bɛ dayɛlɛ ni aw fana bɛ yen nɔ k'aw tɛ fɛ ka weleli kɛ mais aw bɛ fɛ ka to commentaire kɔrɔ la pour que k'aw ka idée di fana o fana b'a la aw bɛ se k'aw ka idée di commentaire kɔrɔ mɔgɔ minnu ka problème bɛ ka ɲɛfɔ bi u tulo b'a bɛɛ lajɛlen na u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kalan pour que u bɛ se ka solution sɔrɔ u ka problème na cogo min na donc merci beaucoup mais vous voyez n y'a fɔ aw ɲɛna n ko Facebook mɔgɔw bɛ ɲini ka na tɛmɛ aw la ou bien Facebook ta de bɛ signaler yan Fatmata Gundo Jakite bonjour donc e taara Facebook mɔgɔw e taara yen bi quoi ayiwa ne tɛ fɛn a ye ne fasa lamɛn ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka n fasa jansa fana a ka n fasa janfa a ye n fasa lamɛn TikTok mɔgɔw kɔni olu tulo gana n'olu sɛgɛnni ni Bolo Touré ça va somɔgɔw bɛ di Bamansa Keita salut ça va somɔgɔw bɛ di ni TikTok mɔgɔw tulo gani ni dɔnkili in ye donc Facebook mɔgɔw fana k'a lamɛn a y'a partager s'il vous plaît a y'a partager parce que n bɛ nale thème minnu fɔ bi c'est très important comme toujours thème fɛn fɛn bɛ fɔ Asaka Baroni na a bɛɛ c'est très important a bɛ ɲama yɛrɛ de a bɛ an balimaw dɛmɛ u ka problème na problème de b'u da la u nana ne fɛ yen nɔ u ka problème ɲɛfɔ an ɲɛna ne bɛ na aw ɲɛma yan nɔ ne bɛ direct kɛ aw bɛ se cogo min na ka solution sɔrɔ u ka problème na aw bɛ se cogo min na k'aw ka idée di pour que u bɛ se ka solution sɔrɔ u ka problème na cogo min na donc a y'a partager s'il vous plaît denmuso de ka di ye k'i bɛ fɛ ka denmuso sɔrɔ walahi ala bɛ denmuso ta k'a d'i ma ni dencɛ ka di maa min ye ala b'i hinɛ a bɛ dencɛ d'i ma nka n'i ko e bɛ fɛ ka bisimila walhamdulillah muso aya kɛ to dɛ bisimila walhamdulillah wa salatu wa salam donc on va essayer an bɛ thème fɔ ni mɔgɔ ni tɔw donna la k'an to yɔrɔ min na an bɛ tila k'a ɲɛfɔ olu fana ɲɛna an ka bi thème ye thème fila ye an balimakɛ thème fila don an balimakɛ ni an balimamuso donc an b'a daminɛ an balimakɛ la fɔlɔ an balimakɛ ko ale sigilen bɛ Europe ale bɛ to ka taga Afrique sɔn ale bɛ to ka taa Afrique ka segin n'ale taara Afrique ale fa muso ale tanti a ba sa an ka fɔ a ba ale ba bɛ to k'a ka baarakɛla de bila kuma bɛɛ ka taga dumuni di ale ma o de b'ale ka cimisɛnninw kɛ o de b'ale ka baaramisɛnninw kɛ a ko an ka hakɛ to mais baarakɛla y'i to la fa nana kɔnɔ ta ale fɛ baarakɛla kɛlen ka kɔnɔ ta ale fɛ ale ma kɛ ko jugu ye ale ma ala ko tiɲɛ a diyara ale yɛrɛ donc lui qu'est-ce qu'il a fait ale taara fo baarakɛla ninnu ka dugu la ka taga a ɲini a somɔgɔw fɛ yen nɔ vraiment
ne barakɛla ye kɔnɔ ta ne fɛ donc n b'a ɲini aw fɛ n'aw sɔnna ka di yan nɔ furu la a bɛ sɔn ka diya n ye ka somɔgɔw yɛrɛ y'ale accueil a ko ala ko tiɲɛ a somɔgɔw y'ale accueil ka ɲa yɛrɛ i bɛ ɲa min dɔn a somɔgɔw y'ale accueil ka ɲa u yɛrɛ ko ko problème t'a la a ko ale famuso in a tanti o n'a denmuso de bɛ ka ala minɛ ka ale fa kɔnɔna suruku bon yanni o yɛrɛ bɛɛ cɛ ale taalen muso demande somɔgɔw la ale y'a fɔ somɔgɔw ɲɛna vraiment a ka ale ka muso in furu mais ale ka so bɛ ka jɔ ni so sera ka ban ale bɛ muso in furu k'a bila so kɔnɔna na donc ala y'a kɛ ale ka so jɔra ale sera k'a ka so jɔ ka ban ale ko sisan a bɛna ale muso in furu ale tanti ni a denmuso a yɛrɛ dɔgɔmuso o de bɛ ka fa in kɔnɔna suruku k'a fɔ a ɲɛna ko nin tɛna ale dɔwɛrɛ furu baarakɛla kɔ a ko kuma in digira ale la parce que ale yɛrɛ sigilen bɛ Europe ale bɛ baarakɛdenya de la ale tɛ se k'a fɔ waliden ma k'a fɔ k'o ye baarakɛla ye ale yɛrɛ bɛ baarakɛdenya de la Europe yen nɔ a ko u kɛlen don k'ale fa kɔnɔna suruku f'ale fa bannen don furu in ma ale dun kɛlen don ka ale waliden kɔnɔ ta ale fɛ a ka d'ale fana ale ka furu a ko ala ko tiɲɛ ale yɛrɛ bɛ muso in fɛ ale bɛ muso in fɛ donc ale tanti ni a denmuso de bɛ k'ale fa kɔnɔna suruku k'a fɔ k'ale tɛ denmuso in furu k'o ye baarakɛla ye kuma in bɛ ka digi ale la ale t'a dɔn a bɛna ko in kɛ cogo cogo a ko fa tɛ ka sɔn furu ma ale ye pi kɛ ka pa kɛ fa tɛ ka sɔn furu ma a kɔni tɔntɔn dɔ bɛ yen n'o ye fa dɔgɔkɛ ye ko ale ma ko n'i pɛrɛnna i bɛ na ne yɛrɛ bɛ woro minɛ n bɛ taga n'a ye u fɛ yen nɔ mais ale fa tɛ ka sɔn a ma min kɛ a ko silamɛya kɔnɔna na o ni an ka culture kɔnɔna na est ce que n'ale sɔnna tɔntɔn in ka taga ni woro ye ale ka den furu ka sɔrɔ a fa ma sɔn qu'est ce que ko jurumu b'ale kan wa ko ka aw ɲininka o la ko k'o question poser aw kunna donc na aw minnu sera ka faamuyali sɔrɔ a la k'aw bɛ fɛ ka intervenir aw bɛ se ka weleli kɛ ou bien aw b'a ka commentaire bila an balimakɛ bɛ yan nɔ a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ o y'an ka thème fɔlɔ ye an ka thème filanan an balimamuso ko ale cɛ bɛ baara jugu de kɛ a ka baara jugu ka ca kojugu ale furula cɛ ma ale tun t'a kalama k'a bɛ nin waleya ninnu kɛ ko hali n'a ni mɔgɔ min bilala ɲɔgɔn na hali n'a talonna ni mɔgɔ min ɲɛ ma ja n'i y'a filɛ ni ɲɛjugu ye a bɛ filɛlikɛlaw wele tantɔ k'a fɔ ko ka nin kɛ o tigi la a ko ala k'u cɛ ale tun t'a kalama k'a cɛ bɛ nin kɛ ani ale ka furu ɲɔgɔn ma ale b'a ye kuma caman a bɛ to ka filɛlikɛlaw wele a bɛ to ka kumaw fɔ u ɲɛna kuma dɔ la ale de nana ye k'a fɔ a tɛ ka ɲa ne cɛ bɛ baara jugu de kɛ tantɔ ale y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ma kuma ale fɛ ko f'a nana kɛ ala ko tiɲɛ ko in cɛ ale cɛ ka waleya in kelen don ka a nege bɛɛ bɔ ale la ale yɛrɛ bɛ fɛ ka furu sa ka bɔ furu in na a ko den fila bɛ ale ni cɛ in ni ɲɔgɔn cɛ cɛ in y'a fɔ ale ɲɛna k'a fɔ ko ni furu sa ka bɔ ne kunna ko fo ka taa fɔ i sara don min na ko cɛ t'a hali lajɛ k'a fɔ ko cɛ t'a hali lajɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a b'i furu ale cɛ o kuma ta k'a fɔ ale ɲɛna ko wa fana ko en plus ko n'a y'i furu sa ka bɔ ne kunna don min i bɛ taa ka bɔ ne ka so fo ka taa f'i sara i t'i denw y'i ɲɛna tuguni a ko ale cɛ dun mana min fɔ a b'a kɛ a ko ala n'a wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen bilala ɲɔgɔn na a ko a b'o ka baara tiɲɛ wa o ka baara tiɲɛ na nin y'a san joli la a y'o ka baara tiɲɛ o sigilen bɛ so o tɛ ka se ka fiɲɛ yɛrɛ o tɛ ka se ka jɛ ɲa a yɛrɛ ye ale cɛ dun bɛ nin waleya kolon ninnu de kɛ tantɔ ale bɛ fɛ ka bɔ furu in na cɛ in dun kɛlen don k'ale menacer ni nin kuma ninnu ye est ce que ale bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ ni conseil bɛ aw minnu bolo a bɛ jɛ fana k'o fana di an balimamuso ma donc appel bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don a bɛ se k'a ka appel kɛ a bɛ weleli kɛ n bɛ téléphone ta a b'aw ka idéw fɔ Facebook mɔgɔw ko maa minnu t'a kalama n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a bɛ appel kɛ n t'a dɔn Facebook appel bɛ kɛ cogo min na mais je vois que demande dɔ bɛ yen nɔ déjà donc on va essayer an b'a daminɛ Facebook la an b'o essayer na o ma marché TikTok mɔgɔw kana dimi on est là aujourd'hui an bɛ yan nɔ ala ko tiɲɛ n tɛ se nin kɛcogo la koyi ok Bakari an bɛ ka essayer ka e ta ko erreur de connexion Facebook donc il va falloir qu'on patienter parce que j'y connais pas grand chose quoi. Voilà, donc ni aw minnu fana ni ka fɔ ka appel a bɛ se ka bila an b'a bɛɛ lajɛlen na. Bonjour. Walekum salam Tunkara somɔgɔw bɛ di? Oui. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi t'an na. Baasi kɔni tɛ la. Nse. Bon ayi ka formation lamɛn quoi an bɛna an ka denmisɛnnin hakili fɔ quoi.
a bɛ diya n ye kojugu Facebook mɔgɔ est-ce que a tulo b'a la a bɛ sin kɛ n'a sɔrɔ a tulo b'a la awɔ. Bon fɔlɔ in silamɛya sera la a bɛ se k'a furu foyi t'a la ok parce que a yɛrɛ bɛ dini fɛ bon a fanjani kɔnɔ ko n'a sera so n'ala y'a ɲuman se so k'a bɛ taa furu silamɛ furusiri kɛ a bɛ se ka dini furu foyi t'a la ok parce que mɔgɔ tɛ ba den na ko baarakɛden don parce que ala y'a da de k'a ka furu awɔ parce que mɔgɔ min ko k'a bɛ den furu o tigi o kɛra dɔ ye quoi awɔ parce que n'a y'a den furu a bɛna kisi ka bɔ manamana ko caman ma quoi bon en plus ni ma ɲini yɔrɔ dɔ de ko a den fana sɔrɔ den bolo ka fɔrɔ kan ou bien awɔ a ye den sɔrɔ a bolo o yɛrɛ de kɛra o yɛrɛ kunba yɛrɛ ye bon yɔrɔ fɔlɔ la cɛ jalakira o yɔrɔ la parce que u fila bɛ kɛ ka tubi ka taa ala yɔrɔ parce que u ma den sɔrɔ ni silamɛya sira ye wala o yɔrɔ la u bɛ se ka yafa ɲini ala subhanahu wa taala ala taala yafaba de cogo di o yafa bɛ deli cogo di a bɛ se ka duwawu kɛ a bɛ se ka tubi kɛ parce que jɛnɛya ma daga o silamɛya kɔnɔ jɛnɛya ma daga a bɛ tubi cogo di bon tubi ka ca parce que a bɛ se ka taa se karamɔgɔw ma u bɛ se ka duwawu k'a ye ani min kɛ a tɛ se ka filawuri ta ani min kɛ a tɛ se ka ɲɔgɔnna wɛrɛ ma tuguni quoi a bɛ se ka taa karamɔgɔbaw yɔrɔ u bɛ se k'a bilasira o la o y'a bannen mais den kɔni a mana kɛ cogo cogo den kɔni ta ye dɛ den ye bamuso ta ye parce que den si t'a ka ca sirɔ n ko den si t'a ka ca na quoi parce que den t'a ta ye den t'a ta ye non silamɛya la den sariya la den t'a ta ye den jɔn ta ye den ye ba ta de ye cogo di parce que a ma sɔrɔ silamɛya sariya la quoi parce que san'u ka furusiri kɛ a den sɔrɔ kɔfɛ bon n'a nana muso ye furu wagati min na n'a nana ala nana kɛ den nana den sɔrɔ nana nɔgɔya ye a den fɔlɔ min sɔrɔ o sen t'a ka ca fa sirɔ den bɛ ba de jamu ta sisan sa wa wala den bɛ taa ba de hali n'a kɛra can bɛ ba bolo ba de kan ka den can de di a den ma n'o de fa a sen tɛ fa ta la fa in man ka tiɲɛ di den ma non a man ka jamu di den ma non bon u bɛ se k'a wele a jamu na parce que a sɔrɔ la sira u bɛ se k'a wele jamu na mais o t'a yira k'a den kɔni don bilen parce que a ma den sɔrɔ silamɛya sira la ni a ye muso in furu sisan nɔ n'u ye den filanan sɔrɔ o de ye den fɔlɔ ye o tɛ wala o de ye den fɔlɔ o de y'a halala ye ok i m'a ye a bɛ se ka den ni furu foyi t'a la parce que n'i y'a sɔrɔ faw bannen don ko a bɛ ta n'o tɛ ko baarakɛden don ko mɔgɔ wɛrɛw k'a bɛ taa n ka silamɛ a fanjɛnɛ ko a bɛ taa silamɛ furusiri kɛ a bɛ den ni furu foyi t'a la a ka silamɛ furusiri wa ala b'a minɛ kɔnɔ mais den kɔni o tɛ kɔntɛnɛ den na dɛ sisan an balimakɛ yɛrɛ ko den de sɔrɔlen sisan o yɛrɛ de bɛ k'ale encouragé furu in na mais komi e ko den t'a ta ye a bɛ se ka furuko in yɛrɛ dabila parce que a den tɛ tuguni wa non a bɛ se ka furuko in dabila dɛ a bɛ se ka furu kɛ n'u ka di ɲɔgɔn ye a bɛ se ka furu kɛ mais a tɛ den tɛ kɔntɛnɛ den na n'a ka di n'u ka di ɲɔgɔn ye parce que ni dɔngɔ mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'a ka ni dɔngɔ to yen quoi i m'a ye bon ne yɛrɛ bolo fɛn min Tunkara den fa ye jɔn de ye sisan i ma bamanankan faamu sisan ayi e m'a fɔ ko den tɛ cɛ in den wa a den tɛ quoi ko n bɛ ka kuma ni silamɛya sariya de ye quoi awɔ mais den fa ye jɔn ye den fa y'a yɛrɛ de a den sɔrɔ sira min o de y'a to k'a den tɛ quoi parce que a den sɔrɔ sira min kan a ma sɔrɔ ni sɛbɛ sira ye quoi a sɔrɔ ni tulonkɛ sira de bon tulonkɛ sira ani sɛbɛ sira o tɛ kelen ye quoi par exemple fɛn dɔ bɛ ne bolo o ye halala ye fɛn dɔ bɛ ne bolo o tɛ halala ye est-ce que i y'a faamu voilà o de y'a to n y'a fɔ o yɔrɔ la n'o tɛ den kɔni bɛ se ka wele mais munna ko den t'a ta yɔrɔ parce que den filɛ nin ye ni can kɛra facɛ bolo den fa t'o la a sen t'o la a ka can fa a sen t'a la donc ni fa ye ni tiɲɛ b'a bolo sisan den sen t'a la wa non ni can bɛ bamuso bolo a n'u ma bɛn ni bamuso k'a bɛ taa ni den a bɛ taa n'a ye silamɛya sariya la n bɛ ka kuma n'o de ye ok a fa wa b'a wele k'a fa don dɛ mais den si tɛ a facɛ ka fa ni den fɔlɔ n'a ye muso in furu ni ala nana kɛ n'u ye garijɛgɛ sɔrɔ o de ye a den fɔlɔ ye silamɛya kɔnɔ an b'o kɔntɛnɛ k'o sɔrɔla ɲumanya sira de kan fɔlɔ o ma sɔrɔ ɲumanya sira kan quoi parce que u y'a tulon kɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka na den sɔrɔ parce que o ma daga fɔlɔ yɛrɛ jɛnɛya dagalen tɛ silamɛya kɔnɔ
ouais awɔ voilà o yɔrɔ de y'a tun y'a fɔ bari ni den fɔlɔ min sɔrɔ la o de y'a den ye silamɛya kɔnɔ an b'o kɔnɔna ko y'a den o de b'a ka can ta o de b'a ka fɛn bɛɛ ta i ci k'a faamu a faamuyara bon ni Tumara can bɛ bamuso in bolo bamuso bɛ se ka can dɔ di a den min sɔrɔ ɲɛmɔgɔya sira kan bamuso bɛ se ka can dɔ d'o ma i ci k'a faamu sisan ne m'a faamu kosɛbɛ ba bɛ se ka tiɲɛ di den ma mɛ fa tɛ se ka tiɲɛ di den ma a non dun sɔrɔla silamɛya sira m'o fɔ ba ni fa de y'a sɔrɔ pourquoi fa ka tiɲɛ tɛ d'a ma mɛ ba ka tiɲɛ bɛ d'a ma n tɛ k'a faamu ala ko tiɲɛ ok n'an ka walawala i bamanankan na sisan awɔ i bɛ daba kɔni dɔn taba ye jɔn ye daba komi bagan bagan i tɛ baganw dɔn wa awɔ n bɛ bagan dɔn voilà baganw bɛ minnu kɛ o est ce que olu ka ɲi wa tɛ u man ɲi n'i y'a fali sɔrɔ fali n'a y'a den sɔrɔ est ce que an b'a fɔ ko faliden man ɲi wa m'a dɔn dɛ wala kuma de bɛ yen na quoi parce que silamɛya ko ten ko an kana jɛnɛya kɛ an kana gɛrɛ jɛnɛya na par exemple e ko k'e bɛ fɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ denmuso furu ni sɛbɛ bɛ e yɛrɛ kɔnɔ i man ɲi ka tulon kɛ n'a ye fɔlɔ-fɔlɔ quoi fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye n'a b'i bolo seere la i bɛ taa s'a fa ma ne ɲɛ bɔra aw den fɛ ne bɛ fɛ k'aw den furu u bɛ silamɛ n'i y'a ye a nɔrɔlen don k'a bɛna silamɛ furusiri kɛ a yɛrɛ y'a dɔn a y'a min kɛ a man ɲi mais a bɛ ka na silamɛ furusiri kɛ min ye a ka daga ye n'i y'a sɔrɔ a dagalen don a ye est ce que a bɛ silamɛ furusiri kɛ wa yɛrɛ a tɛ se ka silamɛ furusiri kɛ voilà n'i y'a sɔrɔ a dagalen don u bɛ kɔɲɔ dɔrɔn de kɛ mais n'i y'a ye a ko k'a bɛna silamɛ furusiri kɛ a kɔrɔ y'a jira a bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman tɛ a bɛna fɛ ka tubi ka bɔ baara in na ka taa baara ɲuman sira kan o de y'a to k'a bɛna woro bɔ den nɔfɛ voilà bon o la fana sani olu ka taa sɛbɛ sira fɛ olu y'u to ko dɔ de la ala nana den d'u ma i b'a ka bamanankan in faamu sisan kɔni voilà bon ala y'a kɛ den nana d'olu ma en plus a nana den sɔrɔ muso nana kɛ kɔnɔ ta b'a ye a ye kɔnɔ ta garijɛgɛ nana kɛ a nana den sɔrɔ k'a sɔrɔ furu ma kɛ furusiri ma kɛ woro ma ɲimi foyi foyi ma ɲimi ou bien a ma den sɔrɔ k'a sɔrɔ u b'u sababu de la voilà bon den nana sɔrɔ la a tilara k'a bɛna k'a bɛna muso alors la a tɛ se ka muso in furu ten fɔlɔ dɛ a kan ka kalo damadɔ de kɛ k'a lajɛ ni kɔnɔ b'a la ni kɔnɔ t'a la n'a y'a sɔrɔ kɔnɔ b'a la a tɛ se ka furu se ka siri a kan dɛ voilà a b'a to de a b'o de lajɛ fɔlɔ n'a y'a lajɛ ni kɔnɔ b'a la walima ni kɔnɔ t'a la n'a kɛra kɔnɔ t'a la u bɛ furusiri kɛ mais ni kɔnɔ b'a la a tɛ se ka furusiri kɔrɔ in kan dɛ parce que den min b'a bolo aw den kɔnɔ ma sɔrɔ silamɛya sira kan tuguni t'a b'a bamanankan faamu voilà parce que n'i y'a ta k'a lajɛ filon ani sɛbɛ i b'a dɔn o tɛ kelen ye dɛ ou bien ayi u tɛ kelen voilà kuma in kɔrɔ de y'o ye parce que n'a nana sisan ni den wɛrɛ nana sɔrɔ kɔnɔna na sani a ka silamɛ furusiri kɛ o si rɔ den o den bɛna sɔrɔ a bolo o si t'a halala parce que u si tɛ k'a ka can ta est ce que a faamu n'u ye tiɲɛ in ta sisan o haramuyalen de don wa voilà e y'a faamu cɛ ale man ɲi ka don yɛrɛ a den ninnu n'a ye den wɛrɛ sɔrɔ n'a ye silamɛ furusiri kɛ ni den wɛrɛ nana sɔrɔ kɔ a den minnu sɔrɔ kɔfɛla fɛ olu yɛrɛ man ɲi k'ale kuma can ko la u tɛ se ka kuma na par exemple bamananw b'a fɔ o la ko ye ɲɛmɔgɔ den de ye parce que a ma sɔrɔ halala sira kan mais n'a yɛrɛ ko n bɛ fɛ tiɲɛ di n den ma parce que n den bɛɛ ye n den de ye o haramuyalen de don wa n'a yɛrɛ ko a bɛ ka can d'a ma ni a denw bɛ yen n'u bɛnna nɔ n'u ko ko baba i bɛ se ka d'a ma a bɛ se ka d'a ma parce que u y'a diɲɛ yɛrɛ d'a ma mais ne ko baba a tɛ d'a ma a tɛ se ka d'a ma donc a bɛ jɛ ɲini den ninnu de fɛ fɔlɔ ka voilà a bɛ jɛ ɲini den ninnu de fɛ n'a y'a sɔrɔ den ye yatimɛ seba t'a ye n'a y'a den minnu sɔrɔ diinɛ sira la n'a y'u sigi ka kuma n'u ye ne ko baba ok an y'a mɛn an bɛ jɛn n'a ye i bɛ se ka dɔ d'a ma a bɛ se ka a yɛrɛ balo cogoya min na o tɛ problème ye mais ni denw ko ayi ko baba an ka can tɛ di nin ma a ma sɔrɔ so fa tɛ se ka kuma o la o parce que fa yɛrɛ y'a dɔn a tun bɛ sira min ka sira ɲuman tɛ a faamuyara i y'a faamu sisan kɔni Tumara a faamuyara voilà merci beaucoup voilà filanan in fana yɔrɔ min bɛ yɔrɔ fana la i ya filanan min fɔ ko muso in fana ko a cɛ bɛ ka baara jugu kɛ k'a bɛ ka bɔ furu la quoi awɔ o fana yɔrɔ fana jaabi bɛ yen parce que jɔn fɛn bɛɛ ye limaniya de ye n'i y'a limaniya sɔrɔ ala yɔrɔ k'a fɔ ni ala de bɛ se ka nin kɛ ne na
i bɛ se k'i kunda parce que mɔgɔ caman bɛ diinɛ fɔ limina tɛ yen quoi limina ma labɔli kɛ kosɛbɛ non non a furula cɛ ma o y'a sɔrɔ a kun t'a dɔn k'a bɛ mɔri baara kɛ déjà a kun t'a dɔn ala t'a minɛ o la bilen bon a nana furu cɛ ma a y'a sɔrɔ cɛ min mɔri baara kɛ muso a nana kɛ mɔri baarakɛla kɛ a ko ne cɛ ne furu cɛ cɛna ya ni funusura ni fara la ne b'a fɔ i ka mɔri baara in bila quoi est-ce que a faamu cɛ ko ne se ka n ka mɔri baara bila muso tɛ bɔ furu la ten fɔlɔ dɛ furu kan ka sa sira mun na a bɛ taa se mɔgɔ mun a masaw ma a y'a ne di k'a tina ma k'a t'i filɛ nin a bɛ mɔri baara kɛ ne t'a fɛ ne bɛɛ bɛ ka bɔ a ka furu la mais a ko ni bɔra a ka furu la k'ale tɛ furu wɛrɛ kɛ ni nin tɛ quoi bon vraiment ne t'a fɛ ka bɔ ne b'a ka bɔ furu in na olu fana de bɛ taa karamɔgɔ fɛ u bɛ se ka taa furu sa silamɛya sira la cogoya min na a bɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma foyi t'a la parce que a bɛ baara min na a bɛ ala kuta ko la fɔlɔ ala tɛ tulon Tumara i m'a faamuya an balimamuso ma fɔ problème ye furu sa yɛrɛ n t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ cogo min i b'a fɔ comme si furu bolomaw ma sɔn ka furu sa ou bien quelque chose comme ça an balimamuso m'o fɔ dɛ an balimamuso ko cɛ in ko ale ma de ni furu sa ka bɔ ne kun fo ka taa f'i sara hali cɛ t'i filɛ fo ka kuma tɛ k'a fɔ k'a b'i furu ye o ye kelen ye ko wa depuis don min i sen bɛ bɔ ne ka da fɛ k'a fɔ k'i furu sara i t'i denw y'i ɲɛna fo ka taa f'i sara an balimamuso jɔrɔlen bɛ o de la n'a kɛra jɔrɔ la parce que diɲɛlatigɛ la nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ inshallah voilà n'a y'a fɔ a da la ko ale ni den ninnu tɛ ɲɔgɔn ye ale y'a ta fɔ est-ce que a ye ala ta fɔ wa a m'o fɔ fɔlɔ voilà a ma ala ta fɔ d'accord parce que a ko k'a bɛna bɔ furu la ka da mun kan a bɛ ka baara min kɛ o de man d'a ye a bɛ ka bɔ furu in na mais a ko n'a bɔra furu in na ko muso in tɛna a yɛrɛ a den ye o de b'a ka muso in jɔrɔ bɛ a bɛ na k'a t'a denw ye wa fana a tɛ furu tuguni non ale y'a ta fɔ a ma ala ta fɔ hali n'a bɔra furu la bi dɔ b'a furu bi ko nin de ko ten ok wa a bɛ den ninnu kɔnɔ ye ok parce que hadamaden n'i ka ko di ala ma ala b'i ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ min b'i ka kɛlɛ kɛ yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ n badenw na o ye tiɲɛ mais ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na i da sago de fɔ yen dɛ o ye tiɲɛ voilà ni muso in yɛrɛ y'a dɔn a b'a ka baara min kɛ mais ne kɔni b'a fɛ fɔlɔ sani k'a fɔ k'a bɛna bɔ a b'a fɔ a fɔ a ye fɔlɔ n'olu y'a min fɔ a ye a bɛ taa n'o ye n'u ko k'a ka to furu la a bɛ se ka to furu la parce que a mana na kɛ cogo o cogo fa b'an na ba b'an na parce que bolokɔniden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta i m'a ye voilà ne b'o de fɛ fɔlɔ n'a bɛ ka ko in kɛ a bɛ taa fɔ a masaw ye u bɛ taa kuma ni cɛ in ye n'a ma dabila u b'u den minɛ na u bɛ se ka don furu wɛrɛ la wa a bɛ den ninnu ɲɔgɔn fana ye d'accord o yɛrɛ tɛ jɔrɔnanko yɛrɛ ye a kana jigi tigɛ ala la ok a faamuyara Tumara merci pour i ka intervention diyara n ye j'espère ka ta yɔrɔ ta Tunkara ka kuma la ni aw minnu fana bɛ fɛ ka weleli kɛ a bɛ appel lancer dugumana na n b'a ta aw bɛ se k'aw ka idéw di ni aw minnu fana bɛ yen nɔ k'aw tɛ fɛ ka weleli de kɛ aw bɛ se k'aw ka messagew bila an balimakɛ ni an balimamuso u ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na u tulo b'a bɛɛ lajɛlen na Aïcha Dambele bonne arrivée kan jumɛn de bɛ yen nɔ k'o ka ɲi Musa Sogoba bonjour Adama Sisoko n bɛna segin thème kan pour que a b'a faamuya cogo min na an balimakɛ ko ale sigilen bɛ Europe kɔkan na ale bɛ to ka taa Afrique tuma caman ka segin donc ale y'i to a ka tagali n'a ka naliw la f'ale sera u ka baarakɛla ma ale tanti bɛ to k'a ka baarakɛla de bila k'ale ka baaramisɛnninw kɛ o de b'ale ka dumuniw sigi o de bɛ fɛn bɛɛ d'ale ma Aïssata Paye Jakite bonne arrivée o de bɛ dumuniw d'ale ma o de bɛ fɛn bɛɛ di ale ma ale y'i to la f'ale sera denni ma a nana kɛ kɔnɔ ye a kɛlen kɔnɔ ye sisan nɔ bon ale yɛrɛ ma kɛ problème ye ale ko n'a ma ɲɛ a kɛra kɔnɔ ye n b'a furu siɲɛ kelen ale taara f'u ka village la ale taara ɲɛ da somɔgɔw kan ale y'a f'u ɲɛna vraiment aw denmuso a ye kɔnɔ sɔrɔ ne de fɛ a ka di n ye k'a furu mais n bɛ fɛ k'an jɔ ni n tilala an ka sow jɔli la n bɛ ka so dɔ jɔ ni n tilala so in jɔli la ni so in banna n bɛ an balimamuso n bɛ fɛ k'a ta n bɛ fɛ k'a kɛ muso ye somɔgɔw yɛrɛ y'ale accueil ka ɲɛ ko walayi a somɔgɔw y'ale bonya cogo min ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn ko sisan ale kɔni tilala ka du la ale ye du in jɔ du banna ale bɛ fɛ ka muso in de furu sisan muso in furuli de dun na ale tanti ale ba ale cɛ a tɔgɔ safurulayi ale fa muso o de n'a denmuso bɛ ka i imposer furu in na ko de bɛ k'i kanto ko dennin tɛ dɔwɛrɛ ye baarakɛla kɔ k'o tɛ furu k'u y'u to la fo ka taga ale fa kɔnɔna suruku ko ale fa tɛ ka sɔn furu in ma
an balimakɛ ko kuma in bɛ ka digi ale la cogo min ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn parce que ale yɛrɛ sigilen bɛ Europe ale tɛ foyi la ni baarakɛdenya tɛ donc ale t'a dɔn a bɛ se k'a fɔ waliden ma cogo min na ko baarakɛ den ko bɔra min na Tunkara i bɛ se k'a lajɛ k'a tigɛ ok n bɛ k'a tigɛ yɛrɛ de awɔ merci ko donc ko surtout ko den ko bɔra min na ale b'a ka d'ale ka muso in furu a ko mais k'ale fa tɛ ka sɔn ko ale tantina a denmuso ale yɛrɛ dɔgɔmuso olu ye fa in kɔnɔ suruku fo ka taa kɛ fa in yɛrɛ tɛ ka sɔn a ko sisan nɔ ale tɔntɔn ko ale ma ale yɛrɛ fa dɔgɔkɛ o ko ale ma ko n'a ka di ye ka muso in furu n'i pɛrɛnna na Afrique ne yɛrɛ bɛ ka woro minɛ n bɛ taa ni woro ye muso in furu ka di ma a ko est-ce que Isa Kanute. Ouais, ça. Ouais. Ça va, mangamba de bi kɔrɔ i b'a lajɛ ka bɔ mankan na dɔɔni. A ko est-ce que silamɛya la n'ale ye muso in furu ko est-ce que a haramuyalen don vu que ale fa ma sɔn a ko fo bi ale fa tɛ ka sɔn furu in ma est-ce que n'ale ye muso in furu ko est-ce que ko haram jurumu b'a la wa o y'an ka thème kelen an ka thème filanan an balimamuso ko k'ale furulen don fo den fila b'ale n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko ale cɛ bɛ baarajugu de kɛ baarajugu de ka di ale cɛ ye hali ni mɔgɔ min y'a ɲɛjugu bɔ a la n'o ma diya ye a bɛ muru wele ko k'o tigi kɛ tantɔ a ko a yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ a n'o bilala ɲɔgɔn na a y'o ka baara tiɲɛ fo bi o tɛ ka baara sɔrɔ o bɛ palon dɔrɔn de la so in kɔnɔna na a ko ale yɛrɛ tellement que ale y'a ye k'a fɔ ŋaniya ɲuman t'ale cɛ la nin baarajugu kɛwale ninnu kɔ ale yɛrɛ y'a ɲini a fɛ k'a fɔ k'a b'a furu sa a ko ale kelen ka kuma in f'a ɲɛna a ko ale ma ko ni a y'a furu sa ka bɔ ale kun ko fo ka taa fɔ a sara ko cɛ yɛrɛ ta i ɲɛ jɔ a la kuma tɛ k'a fɔ k'a b'a furu ko wa fana n'a y'a furu sa ka bɔ ale kun a tɛ a den ninnu minnu bɛ so in kɔnɔ k'a t'u y'a ɲɛna tuguni fo ka taa fɔ min kɛra an balimamuso ko ale t'a dɔn a bɛ min kɛ ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka conseil di ale ma o la Kanute bonne arrivée allo Kanute walekum salam Voilà, an bɛna tɛmɛ Kanute i b'a lajɛ i bɛ bɔ mankan la dɔɔni parce que mɔgɔ caman bɛ ka ni bruit b'a kɔrɔ faamuyali tɛ kɛ salamu alaikum walekum salam bon tɔgɔ fila la sisan mɔgɔ min bɛ mankan na an ni sɔgɔma somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ ko baasi tɛ yen baasi t'u la bon ne bɛna n da don thème fila ni ɲɔgɔn cɛla la Isaka de bɛ kuma na oui a fila bɛ tɔgɔ Isaka wa bon ne ye Isaka Kulibali ye jɔn bɛ kuma na Kulibali bɛ kuma na wa Kanute Kulibali de bɛ kuma na Kulibali i bɛ hakɛ to komi Kanute nana e ɲɛ an bɛ kuma di Kanute ma fɔlɔ problème t'a la n'Ala sɔnna ma Kanute i tulo b'an na mais an tulo t'i la ka ɲɛ dɛ aw fila kɔni na dɔ ka appel kɔrɔ dɛ walekum salam a lajɛ a ka segin ka appel lancer a y'a mɛn parce que n tulo t'a ɲama k'a tigɛ parce que ne yɛrɛ tɛ ka nin tigɛyɔrɔ fana ye tugun Kulibali an ni sɔgɔma awa Kanute taara an bɛ e de kɔrɔ bon ne bɛ n da don thème fɔlɔ ni filanan na bon ne kɔni hakilinata ye min ye nin parce que a ka kɔnɔ da den na a yɛrɛ jɔra ko ale de ka kɔnɔ da la et puis a wulila tuguni k'a bɛna den furu hali ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ jɔna k'a ka den to yen a kana den to yen parce que ale de kɛra den jigi ye sisan jigi wɛrɛ tɛ den na parce que a den b'a bolo i den bɛ mɔgɔ in bolo o y'i ka vie de o y'i ni de parce que i ka joli dɔ de bɛ yen nɔ tuguni maintenant olu bɛna jɔ k'a fɔ k'a tɛna den furu ko den ye baarakɛla ye bɛɛ ye baarakɛla de ale bɛ mun de a bɛ baarakɛdenya de la yen anu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na anu bɛ tunga de an bɛ baarakɛdenya de la yan n'i ka ye ko
a bɛ wari ɲini ka na d'olu ma nka a bɛ wari ɲini nka a bɛ baarakɛdenya de la kɛla ka wari ɲini ka d'olu ma ni ka o balo la baarakɛdenya in de ka wari dɔ k'u balo ne kɔni bɛ se ka min hakilina min d'ale ma a ka layiru den somɔgɔw ma k'a bɛ a den furu a kana kɔ segin a ka den furu ne kɔni hakilina ye nin de ye tɛmi fɔlɔ la maintenant tɛmi filanan ye min ye i ko an balimamuso in bɛ ko a cɛ bɛ baara jugu kɛ maintenant baara jugu filɛ n'i yɛrɛ k'a dɔn ko e ye silamɛ de ye ni cɛ ye baara jugu kɛla silamɛ yɛrɛ k'a daga i k'i furu sa ka bɔ o kɔnɔ parce que n'a ma sɔn ka dabila i b'a lasigi k'a fɔ a ɲɛna i ye baara min a dabila n'a ma sɔn ka dabila silamɛ yɛrɛ dagara i k'i furu sa ka bɔ a kun ko diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ baara jugu kɛla fana ni mais e yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ i ni min ye ba kelen fa kelen a ko baara tiɲɛ o bɛ palon na o t'a ra kan ka min yɛrɛ kɛ tuguni a k'a ka diɲɛlatigɛ de nɔgɔ a bɛ fɛn dɔ ɲini k'a di e ba ni fa ma mais n'a m'o fɛn sɔrɔ e fana bɛ bolo cogo di mais e cɛ de kɛra sababu ye ka baara jugu k'a la k'a ka vie tiɲɛ a dagalen bɛ n balimamuso ye a k'a furu sa ka bɔ cɛ in kun maintenant n'a ko k'a bɛna baara jugu kɛ muso in na ni muso in bɛ se ko la n'a ka furu sa ka bɔ cɛ in kun a ka taa plainte don u bɛ cɛ minɛ parce que a bɛna ne muso in ka furu sa ka bɔ a kun a bɛ sɔn ka baara dɔ kɛ muso in na ka muso mako sa fu voilà ne kɔni hakilina ta ye o ye nin ye d'accord a faamuyara Kulibali a diyara n ye an cɛ an cɛ ala ka tile nɔgɔya amina ala ka mais ne t'a dɔn voilà maintenant ça va bonne arrivée soyez les bienvenus mɔgɔ minnu donnen ko kura filɛ nin ye aw bɛɛ lajɛlen sɔgɔma Camara Sili bienvenue Bigman soyez les bienvenus Isaka d'accord problème foyi t'a la donc i bɛ se ka tila k'a lajɛ ka appel lancer tuguni an b'a ta n'Ala sɔnna ma Kuno assalamu alaikum wa alaikum salam e bɛ Facebook de kan wa e bɛ TikTok de kan e ko cogo di sa ne tɛ ka faamuya de n b'a fila de kan kɛ ne bɛ ka commentaire la yan fɛ ne bɛ ka commentaire la yan nɔ d'accord fɛn na i ye thème lamɛn ne thème lamɛn hakilina dɔ b'i bolo hakilina min bɛ ne bolo sisan nɔ thème fɔlɔ ko cɛ min ko a bɛ fɛ ka muso furu n'a somɔgɔw ko k'a ka n'a furu ne b'a fɔ k'a ka muso in furu n'a ma ɲa tɔntɔn ko n'a pɛrɛnna k'ale yɛrɛ bɛ woro min na a k'a furu parce que a den de b'a bolo a k'a furu an bɛ dugawu kɛ ala ka furu ɲa thème filanan ko n balimamuso ma ko n balimakɛ min bɔra sisan a ye kuma min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ a k'a furu sa ni cɛ tɛ se ka ko a k'a furu sa wa a ye min fɔ fana k'a ka taa plainte don il a parfaitement raison a ka taa plainte don a kama mais ne ko plainte bɛ baara jugu kɛla ka fɛn bɔ a ma wa ne ye plainte don a kama Aïda a bɛ bɔ o kaso la yɔrɔ o yɔrɔ kɔni a bɛ sɔn ka segin kɔ e ni ala ni kira cɛ e tɛ segin ala ma diɲɛ an filɛ nin ye diɲɛ laban tile min na e bɛ baarajugu de kɛ i kɔrɔ i balimakɛ fa kelen ba kelen e bɛ fɛ cogo di ka baarajugu ko la k'o ta tiɲɛ où va le monde an bɛ taa min e ma dɔn hinɛ banna diɲɛ kɔnɔ n'a ni mɔgɔ min bilala ɲɔgɔn na ale bɛ bɔ min kalama a digilen bɛ sokɔnɔna na a bɛ téléphone ta a bɛ weleli kɛ yan ko nin kɛ nin bila tantɔ e ma dɔn c'est trop
Bonjour, hola, ¿cómo estás? Muy bien. C'est trop, walay. Comme ça, ma kaka prusa, ni tete tegi kwa ka prusa, parce que moi tika jana tika cheni kama, moi minga vie barajugu kai. Purusa in de b'a kɔnɔ dɛ mais a jɔrɔlen de don. Awa joroleno parce que si, elle a raison, moi minga vie ni. Ah, ame duoga ala ka tina nyumanda na mayara bi, walay. Ala ka Ala chen segi ko. Ala mi ka ami. segi ko de imuso. Ah, ame duoga. Parce Ala que ka ni dɛmɛ. ko nunu ni manogona. Ni muso ya furu sa o t'a denw ye wa o tɛ furu cɛ wɛrɛ ma tuguni n Awɔ a balimakɛ y'o min fɔ ale y'a ta fɔ ale tɛ ala ye o awɔ ale y'a ta fɔ ale tɛ ala ye ala de ye ko bɛɛ ala de ko bɛɛ bɛ dépend ala de la c'est vrai. an bɛ dugawu kɛ ala kana cɛ minɛ ka a minɛ ka di cɛ ma yarabi Amina yarabi. wa ala k'a denw k'a sago ye ah sinon là c'est chaud hein kuma yɛrɛ tellement k'a binnen don ne yɛrɛ da kan ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ min fɔ o parce que hey Ala ka ah dɛmɛ. I jɔlen. ala k'a kimɛ ɲuman di. Awɔ Ne kɔni ye amina. écran tapoter k'a tapoter k'a tapoter fo ka n bolokolo E de ja. bɛ ka écran tapoter Facebook kan. Ne y'a tapoter TikTok kan fo ka na 3000 k'a la. Ne de kɛlen ye nin bɛɛ d'i ma dɛ. Merci beaucoup. Sinon, me k'a fɔ n ka cadeau bila ka na. N ma cadeau ye, an ma cadeau bila ka na jano. Donc, ni aw ma cadeau bila ka na, problème foyi t'a la. N'an ka wusulan présenter aw la. Taifadi Center. Ni service min ka wusulan de. Aw ɲɛ bɛ ni à chaque fois que ne ye baro sigi, fo n ka to ka wusulan wusu. Parce que a bɛ n dusu suma quoi, Ala ko tiɲɛ. Parce que baroni in filɛ nin ye, a ma nɔgɔn koyi. Kuma dɔw la, dɔw bɛ na, u bɛ kuma dɔw fɔ, a bɛ digi la. Mais n mana fɔ n ko n dusu bɛ bɔ cogo o cogo. Ne ye wusulan dɔɔni wusu o kasa ka to ka yɛlɛn fɛ dɔrɔn a bɛ se ka hakili lafiya ten tɔ Taifadi mɔgɔw de bɛ nin feere ni aw bɛ diɲɛ fan o fan u b'a bila ka taga di aw ma aw yɛrɛ kɔni ne kɔni b'a dɔn wusulan in kasa kɔni bɛ ka se aw ma Lasinɛ kan jumɛn de bɛ yen nɔ k'o ka ɲi yan wusulan in kasa bɛ ka se aw ma hali n'a tɛ fɛ k'a fɔ wusulan in aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na je sais que a suma bɛ ka se f'aw sigiyɔrɔ la a y'a couleur yɛrɛ lajɛ. Oui, ça sent trop bon. Yɔrɔ a ser'i ma yɔrɔ. Awɔ, ne minnu bɛ Faransi, olu bɛ se ka passer par. Vous voyez, n'a sɔrɔ ni aw minnu bɛ ko aw mago bɛ nin wusulan in na ka gunu min filɛ nin min kunkolo filɛ nin kan sanfɛla la Facebook mɔgɔw je suis désolée hein ah a bɛ TikTok min kunkolo filɛ an ka TikTok sanfɛla la aw bɛ se k'ale contacter na aw minnu bɛ Canada bon a ye n yɛrɛ contacter dɔrɔn an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ bila ka taga di aw ma yen nɔ donc an ka thème ye bi thème fila ye mɔgɔ dɔw nalen kura don halisa u ma foyi faamuya thème in na o de la n b'a fɔ chaque fois a y'a partager a y'a partager a y'a partager pour que mɔgɔw bɛ na joona u bɛ thème faamuya joona cogo min na u bɛ weleli kɛ joona cogo min na pour que baro fana bɛ bila joona an balimakɛ ko ale sigilen bɛ extérieur la ale bɛ to ka taga Afrique ka segin ale tanti bɛ to k'a ka baarakɛla de kan bɛn ale tanti bɛ to k'a ka baarakɛla de bila ka to ka taa ale ka baaraw kɛ o de bɛ dumuniw di ale ma tout ça ale y'i to la f'ale nana baarakɛla ne lajigin ne tɛ ka se ka jigin o ye ok ale y'i to ko baarakɛla nana kɔnɔ sɔrɔ ale bolo kɔnɔ sɔrɔlen kɔfɛ sisan nɔ ale y'a kɔni ko den ale ta de ale ko a bɛ fɛ ka muso furu ale taara f'u ka village la ka taga somɔgɔw lajɛ ka ɲɛfɔ a somɔgɔw ɲɛna vraiment a ye kɔnɔ sɔrɔ ale de fɛ wa ale bɛ fɛ k'a furu mais n'u bɛ se ka wagatinin dɔɔni d'ale ma a bɛ se k'a ka tila a ka so jɔli la tuma min na o la a bɛ muso in furu a ko ale tilala so in jɔli la sisan nɔ ale bɛ fɛ ka muso in furu ale tanti a fa kelen don ka muso wɛrɛ de furu o n'a denmuso n'o y'ale yɛrɛ dɔgɔmuso ye olu de kelen don ka fa kɔnɔna suruku k'a fɔ ko yala karisa bɛ se ka baarakɛla de furu cogo jumɛn Isaka ne tɛ Mali la o a ko ale karisa bɛ se ka baarakɛla furu cogo jumɛn nin ye baarakɛla de ye a donna k'a bɔra tan an balimakɛ ko in digira ale la cogo min na Ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn ale yɛrɛ sigilen bɛ extérieur la ale ye baarakɛla de ye ale bɛ baarakɛdenya de la yen nɔ comment est-ce que u bɛ se k'a fɔ waliden ma k'o ye baarakɛla ye ko u kɛlen don ka fa kɔnɔ suruku tellement que fa yɛrɛ ko k'ale tɛ muso in furu ko fa bannen don ale dun tonton dɔ bɛ yen nɔ ko n'i pɛrɛnna na n yɛrɛ bɛ taa ni woro ye u ka village la ko muso in furu problème foyi t'a la ko yala ko ni ale y'o kɛ qu'est-ce que jurumu b'a la wa Madu Fama bonjour allô
Assalamu alaikum. Allô? Fama? Abi Jawadi. Oh, ça va. Somogodu. Bashi foita. Ah, on a tête de mort la Facebook quand même. Ma délika Facebook une direct que follow me meto ka direct que là on va faut qu'on a tête de mort bla. Ka ou ko sono ubika direct tika kana bla. Direct Fama. Iklo bana. Anga foli billa me bagabe. Nse Asa kera la flyde. akero. Konga kombi wole li nyesi France ka ni jamana toma. Ko bente mamina muso che bente che mina muso che ku ku jigida asa ka usulanka ko nala sona mako bembe na sabati. Bravo. Nere tenda do publicité ko kuma la tuguni Fama. Akara ko masa. Mais il faut que que to di. Chebi na ma publicité ke abo tige join tige. Est-ce que ne ba donga ko mambo TikTok mo gon bulu ne tenya la ka koro. Même si ka Fama ka appel tige to di mo réseau su yen tige tanto. Fama sigi ka kla ka appel ke tuguni mbita. Nyama ika sigi appel ke tuguni. Voilà. Donc anga tem flana an balimamuso ko ale barajugu ale furulen barajugu de kada ale cɛ yewo ye a bɛ barajugu de la ale cɛ yewo ye a bɛ barajugu de kɛ la a ko tellement que cɛ in bɛ barajugu kɛ f'a yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ a y'o ka baara tiɲɛ baara t'o bolo tuguni o tun bɛ baara la mais a y'o ka baara tiɲɛ o sigilen bɛ so tan ni ka segin na a ko ale yɛrɛ ala ko tiɲɛ yan'ale ka furu cɛ ma ale tun t'a dɔn k'a bɛ nin waleya ninnu kɛ mais ale furulen a ma sa k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ nin kɛ den fila dun bɛ ale n'a ni ɲɔgɔn cɛ ale y'a ɲin'a fɛ k'a fɔ ko vraiment ale kun kumana fɛ a ka ninnu dabila a ma dabila ale yɛrɛ y'a ye k'a fɔ k'a ma dabila donc ale y'a ɲin'a fɛ k'a fɔ ko ni tɛ nin baara sugu ninnu dabila i bɛ ɲama i bɛ ne bila ne bɛ taa n ka so parce que ne tɛ se ka furu cɛ ma mɔgɔ min ci ye adamadenw mago sali ye tantɔ donc i b'a lajɛ i bɛ ne bila ne bɛ taa n ka so ale y'o fɔli min kɛ cɛ y'a yira ale la k'a fɔ ko ni i y'i furu sa ka bɔ ne kunna fo ka taa f'i sa cɛ t'i lajɛ kuma tɛ ko ka taa fɔ ko a b'i furu ko ni o y'i ka furu ko kuma yɛrɛ de bannen diɲɛlatigɛ kɔnɔ wa ni furu sa depuis don min na i y'i sen bɔ an ka du kɔnɔna na yan nɔ fo ka taa f'i sara sisan sa i kɔni i t'i denw y'i ɲɛkisɛ den fila la tuguni cɛ in y'o de fɔ ale ɲɛna an balimamuso ko ale dun sirannen don ale b'a dɔn il est capable mɔgɔ min don a b'a kɛ a bɛ sɔn a y'a kɛ a yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ la kuma tɛ ale ma a bɛ sɔn est-ce que ale bɛ se ka solution jumɛn de sɔrɔ nin na ni solution bɛ mɔgɔ min bolo n'a sɔrɔ a bɛ se ka conseil di ale ma a cɛ ka nin waleya sugu ninnu na Mohamed Keita, bonne arrivée, bonjour, j'espère que vous allez bien. Amadi Jawara, soyez les bienvenus. Donc, ni aw minnu ye mɔgɔ kura ye, aw bɛ se ka aw abonné an ka compte TikTok la. An ka YouTube fana bɛ yen nɔ, n'a tɛ bɛn mɔgɔ minnu ka heure ma, parce que émission in bɛ bɛn Mali 9h de ma, a bɛ bɛn France ninnu 11h ma, n'a tɛ bɛn aw ka heure ma, a bɛ taa YouTube sanfɛla la, a b'a taper Asaka Baroni comme a sɛbɛnni bɛ ninnu kan cogo min na. Facebook ni TikTok kan cogo min na a sɛbɛnni bɛ nin kan cogo min na Asaka Baroni n'a y'a taper YouTube kan dɔrɔn a bɛ se ka ne kunkolonin y'a sanfɛ tentɔ donc a bɛ se ka abonné à chaque fois que baro kura bɛ bila dɔrɔn a bɛ se ka taa lajɛ YouTube kan a b'aw abonné a ye to k'a lajɛ a ye taa view booster a ye taa abonnement booster donc ça va vraiment m'aider dans le travail donc a bɛ se ka appel kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u ka idée di aw bɛ se ka appel kɛ n'aw tɛ fɛ fana ka appel kɛ aw bɛ se ka message bila an balimakɛ n'an balimamuso u bɛ k'a ka message bɛɛ lajɛlen kalan ni ala sɔnna ma u bɛ se ka idée sɔrɔ a la cogo min na grande sœur madame Gindo Tema a bɛ cogo di ko de baasi tɛ aw la Asaka Baroni bɛ kɛ TikTok sanfɛla la bon Facebook ta n tɛna o ɲɛfɔ parce que n tɛ so o la a kɔni bɛ kɛ ni aw minnu fana ɲɛ b'an na Facebook kan aw bɛ se ka aw abonné an ka compte TikTok la parce que émission yɛrɛ normalement live bɛ kɛ TikTok de sanfɛ n'aw taara TikTok kan a b'a taper dɔrɔn Asa Diakité ou bien Asaka Baroni aw bɛ se ka abonné an ka compte TikTok la à chaque fois que Baroni bɛ daminɛ dɔrɔn notification bɛ taa aw kunna aw bɛ na an bɛ Baroni kɛ an bɛ conseil di an balimakɛw n'an balimamusow ma cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ ko problème tɛ aw da la le fait que aw bɛ na aw bɛ baro in lajɛ mɔgɔw bɛ weleli kɛ ne kɔni ta tɛ foyi ye baro in na u ye problème minnu fɔ ne bɛ na o ɲɛfɔ aw ye aw yɛrɛ de ye baro ni
protagoniste ou ye aw de b'a ka conseil di aw de b'a ka hakilinaw di aw de bɛ an balimakɛ n'an balimamusow dusu suma aw bɛ kuma minnu fɔ u ma o de b'u dusu sumaya donc mɔgɔ minnu bɛ na a b'a lajɛ s'il vous plaît a ka kuma dans le plus grand respect o bɛ sɔn ka fisaya donc je vous présente le wusulan de Saifade service olu ka wusulan de filɛ nin ye tantôt hali wusulan ye couleur dama i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn ɲɛnama don donc n'a mago b'a la a bɛ se k'an contacter au 0034 66 2 09 55 69 aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ wusulan in bɛ taga aw ma an ka a fɔ cogo di sa an ka mɔgɔ bɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen na aw mɔgɔ mana jɔ a la fan o fan a bɛ se k'an contacter an bɛ a ci aw ma fo aw sigiyɔrɔ la merci. Donc, vous pouvez appeler Abseka message ou là, d'accord? En attendant qu'on m'appelle Ténofolo, vous pouvez écouter Saka Baroni Fassani. Amika message kala message bela jeli mika kala ya me donc awa na décourager an balma kana balma solo o ka bela jeli Koulibaly bonjour Mohamed soyez les bienvenus à Saka Baroni Damnena Fatmata évoqué mo be wusula na tu es en Chine problème fo itala il est là qu'en contacter ni numéro mbla il vient contacter numéro là donc ama bla ka tabi ma fo Chine ama na ke Chine de ça au Vietnam au Japon de an b'a bila ka taga les 5 continents bɛɛ lajɛlen na hali Océanie a bɛ bila ka taa yen nɔ. A y'a partager a y'a fɔ alimanaw ɲɛna parce que mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko baroni daminɛna a daminɛna bi an bɛ congé la baroni daminɛna bi donc a y'a partager a y'a fɔ ɲɛna ko Asaka baroni daminɛna ni mɔgɔ minnu ma se ka bɛn ni a ye ni mɔgɔ minnu ma se ka bɛn ni heure ta ye aw bɛ se ka taa YouTube kɔnɔna na ni on a pensé à tout le monde aw bɛ taa YouTube kɔnɔna na dɔrɔn a b'a tapé Asaka baroni Koulibaly Rokia e mago bɛ wusulan na c'est combien e bɛ min Rokia n'a sɔrɔ i bɛ Mali la n'a sɔrɔ i bɛ Afrique wusulan bɛ daminɛ à partir de 5000 francs donc si c'est en Europe c'est à partir de 10 euros yɔrɔ in tɔgɔ en Amérique, à partir de 15 euros, je pense. Donc, souvent, on est sur un ensemble. On va la sujet folie. On va faire sujet là. On a malade. Si il y a un sujet, il y a un face à la même fois. Rokia Malla, donc il sait un numéro ta, mais numéro fort. Le 00223 74 88 98 10. C'est venu pour le problème. Faut y aller. Il est à photo. Tellement petit blague à travers nos faits. D'accord, du coup on golf là. 00223. Ma scène est indicatif hier pour 74 80 74 88 98 10. Il va au numéro où il est donc. Gaini Beno. Bon, comme il est né à Tarola, ça se présente très bien. Gaini Beno a Gaini Flenim. En plus, il y avait la collation avec un Ousula Manini. Pas qu'on a tout au boulot de Ousula Nakamaino. Donc, à charbon, bon, à Kane qui m'appelle à tout à charbon, la mara. Ousula Sicile Mumbala Koluka, Takabala, Neva Bella de Lincoln et Pensé. Donc, pour OK, il sait qu'à numéro fini, il sait qu'à numéro contacté. Pensé Beno, Ousula Beno. Adama Koulibaly be kushala problème foi tala mo fa be malla ni numéro mi fo sana obse ka numéro yi 002 ego ama indicatif ko ite 74 88 98 10 ni mo be no mo be se ka guno ou bien pay na sur obse ka numéro yi seben fen kon nana
anga gayni flani ni to ni te gayni lamine gansende ni to ko gayni irani amba fadi ma ko gayni irani ni do akulo bala to mina e wi ni mo mi na mesano mo mta do ba ko gayni fana ka ira ebe wi gayni fana be ira abe ira da be sigita ka ni ka ira de évidemment allez fana ba mbolo donc na mu me mala 74 88 98 10 abo contacter dro abe ta livrer amana ke famu Ousmane Tembeli, bonne arrivée. Basoro Somobedi Doria Orokia, j'espère qu'il y a un numéro familial. Ni ma famille, c'est la claque ma ibn Nina, Kokama, and you match Miami. You need a numéro de message Mamba Bachima Kasson Traoré, bonne arrivée. Kande, bonne arrivée, Maïga Somrobedi pour Ibachitaula. Awa Magasa, soyez les bienvenus. Gassama, Awa Gassama, Abouakar Djara, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. L'émission c'est Asaka Baroni. Ça se passe sur TikTok tous les mardis et les jeudis à partir de 11h de Bamako, 11h de Paris et 9h de Bamako. Salut, salut. Yakou Sissé, soyez les bienvenus. Starboy, ça va? Somro Bedi, Bachita Oshila. Rokia Dramé, soyez les bienvenus. Abseka abonné. L'émission est tous les mardis et les jeudis à partir de 10h de Bamako et 11h de Paris. Abonnez-vous. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va. Ça va bien. Oui, allô? Dimbayao. Bashiko Itana. Alhamdulillah. C'est. Quand tu m'as dit non. Yanga bitem me. Ousmane Mangambi Kerapere. Mangambi Kera. Bisugla. Il dit Nigeria. Ok, d'accord. Bisugla, ça. Ok. Allô? 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 Oui? Asa somoko. Toroste. Fama de do ko comme appelin tun tigra nga WhatsApp TikTok do na. Fama, bonne arrivée. Ntinyo kuma damne asuma laba. Awo. Mo kana blow kuna ka fo ko mbe kuma mun foro ko borone kuma do mba foro. Asa nene nga muso nambe do loko nambe tunde bonyo kon fere nambora barake ro kana wula fe. Ko na silere tunta mini yanama. Allah Fama ka crash kuyi. A termuso do ya fayo kale usulando sa asa to do fe. To gara boroni ke TikTok inka kaka laje kata usulando sa oro la kaka ga soko nakasaja. Asa ne tumbe presse ga jige barala kana sigi soko no tomorrow ne bidandanga samru ko na la halin di telefon lan bon kasato. Ni manu go ni soko na siglin logoti chela sabali ke usula ngi talai. Oni nana jabi minyola asaga live reto no ko. Ibono fo. Nete kuma na manya ni client yere nana kana témoignage ke nya est-ce que ne be na publicité ba ko la tukuni Fama.
n'a y'a bila la sɔgɔma la ta kɔmisa la wulafɛla bi se i b'a ye kasa in bɛ tuturu ne yɛrɛ b'a ɲininka tuma dɔ n b'a fɔ tuma an bɔtɔla sɔgɔma e min dɔn wula fɛ fana e ti dɔ dɔn a b'a fɔ walayi papa ma foyi fara kan Fama ko madame ka tila k'an wele n bɛ wusulan buteli kelen min a la de fu falaki hali ka dan wusulan in kasa jɛra cɛ ye cogo min na ko madame k'an wele ya donc ala an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i ka commande lancé ka asa ka wusulan ta ka isa ye ni min y'a san n'i ma tiɲɛ yala i bɛ se ka faama yɛrɛ contact ka TikTok kan i ye dépasse min kɛ n b'i ka wari lasegin ma ala nakira merci beaucoup Fama ala o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso min ko k'ale cɛ bɛ baara jugu kɛ ale nana ka na kuma ɲɛfɔ a ye ale b'a fɛ k'a ka furu sa asa ni furu ka di muso ye cɛ ka ko kɛta i bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ la minnu b'a dilan ka tɛmɛ e yɛrɛ kan parce que hadamaden Allô? Maya, Fama ka connexion te ka fait mangamba de ba koro Fama. Mais Alsa, il sait qu'à essayer qu'à tenter tourner mais parce qu'il me semble que il m'a conseillé de dire en balmam soma. Donc mo mun ko kuma famille en balma ke ko kale sigli Europe. Akwa le to kata Afrique son, ale to kata congé ou là non. Na le tara congé là. Ala. Ni na téléphone kono musique be effacer ka ton passa drama parce que na émission metable à YouTube kan ni musique wara tara jour na taka ko droit d'auteur pas be effacer en balma ka ko kale sigile me Europe ale to kata Afrique ale bitaka nga segin ken ale tara ale tanti be to ka barakela de blaka to kale ka chimsenu ka bale ka sofra bina dumuni siga be fambe ale to la fo muso na kono sura ale fe ale tanti ka barakela anna kono sura ale fe kono sɔrɔle ale fɛ ale yɛrɛ kɔni y'a dɔn ka fɔ vraiment den y'ale ta de ale taara fu ka dugu la ka taga ɲɛfɔ a somɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko vraiment ko an balima muso ko aw denmuso a ye kɔnɔ sɔrɔ nin fɛ ala ko tiɲɛ ne de ye a den fa ye na aw se ka muso in di yan nɔ n b'a furu mais ni si vous me permettez komi n bɛ ka so dɔ jɔ ni so in banna mais en balimamuso in b'a ta n b'a furu n b'a kɛ muso ye a somɔgɔw yɛrɛ y'ale bonya très bien u y'ale bonya kojugu donc ale taara ale seginna ka taga ale jija fo ka so in jɔ ka ban so in bannen filɛ nin sisan ale kɛlen don k'a ɲini k'a fɔ k'a bɛna muso in furuli de kuma fɔlen daminɛnen sisan ale tanti de bɛ k'a fɔ ale fa muso quoi a tanti o ni o denmuso n'o y'ale yɛrɛ dɔgɔmuso ye olu de bɛ k'a fɔ ko nin yɛrɛ karisa bɛ taga ka taga Europe ka taa nin sanba in bɛɛ lajɛlen kɛ yen ka du jɔ k'o ban a tɛna dɔwɛrɛ foyi ɲini sɔrɔ dɛ k'a fɔ k'a bɛ n'o bila a ka so jɔlen bannen kɔnɔ ko fo baarakɛla ale tanti n'a denmuso de filɛ ka nin kuma fɔ tan u bɛ k'u to nin kuma in na fo ka t'o don fa tulo kɔnɔ u bɛ ka taa fa kɔnɔna suruku ko kana sɔn ale ka muso in furu n'o o kun ye tanti in ka baarakɛla ye donc ko fo fa bannen don k'a fɔ k'ale tɛ muso in furu a ko kuma in digira ale la parce que ale yɛrɛ sigilen bɛ Europe ale bɛ baarakɛdenya de la yen nɔ ale yɛrɛ bɛ baarakɛdenya de la donc u bɛ se k'a fɔ waliden ma cogo di ko baarakɛden surtout o ye den yɛrɛ sɔrɔ ale fɛ ka ban donc ko ale fa yɛrɛ ale ma ko i bɛ se ka muso in furu ko i bɛ se ka muso in furu n'a ka di n'i nana n'i pɛrɛnna i bɛ na ne yɛrɛ bɛ tɛgɛ minɛ an bɛ taga n bɛ ka woro minɛ an bɛ taa n bɛ muso in furu siri k'a d'i ma fa in dun tɛ ka sɔn a ko est ce que ne ale y'i tulo gɛlɛya ka muso in furu ka sɔrɔ a fa ka yamaruya tɛ est ce que dangabali kɔ est ce que jurumu b'a la wa o ye thème fɔlɔ ye donc an balimamuso fana ko k'ale furulen don nin y'a san caman ye ko den fila b'a di a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale cɛ bɛ mori baara de kɛ a bɛ baara jugu kɛ ale tun t'a kalama sani ale ka furu a ma ale furulen a ma sisan ale y'a ye k'a fɔ hali n'a ni mɔgɔ min bilala ɲɔgɔn na sɔɔni sɔɔni a bɛ taa mori wele a b'o kuma ɲɛfɔ olu ɲɛna a ko a yɛrɛ ko in yɛrɛ fɛ ale bɛ fɛ ka furu sa ale tun y'a kuma f'a ɲɛna ka kɔrɔ ni sa ka nin baara nin kɛwale ninnu dabila a tɛ k'ale lamɛn donc ale bɛ fɛ ka furu sa ka bɔ a kun a ko cɛ in kelen don k'a fɔ ale ɲɛna ko ni furu sa ka bɔ ne kun fo ka taa fɔ min kɛra i tɛ cɛ sɔrɔ tuguni wa fo ka taa fɔ min kɛra i t'i denw y'i ɲɛna tuguni a ko ale dun b'a dɔn cɛ in a kariyalen don k'a kɛ parce que
a yɛrɛ wolowolo kɔrɔkɛ o n'a delila ka bila ɲɔgɔn na a ko k'a b'o ka baara tiɲɛ a y'o ka baara tiɲɛ fo bi o tɛ baara la o bɛ palon palon dɔrɔn de la du ni ɲɔgɔn cɛ a ko ale sirannen don est ce que ni ale y'a furu sa cɛ in n'a ye nin kɛ a bɛna n'ale minɛ wa ale kɔni sirannen don ni conseil min b'aw bolo ni fila la a bɛ se k'a lajɛ a bɛ conseil di an balimakɛw ma donc émission kɔni bɛna s'a laban na an b'a lajɛ ka mɔgɔ laban ta ni aw minnu bɛ yen nɔ ko nin y'aw dontɔ y'a kɔnɔna na k'aw bɛ fɛ ka émission ye aw bɛ fɛ ka segin k'a suit tuguni a bɛ taa YouTube kan a b'a taper Allô, ok, Assa, je reviens. awɔ N bɛ fɛ ka fɛn participer filanan in de la. Min ko ko au contraire n'a ma muso in furu jurumu b'o de la parce que den tɛmɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ. O de ye jurumu ye k'a fɔ ko n'ale ma furu ni a fa ma sɔn n'ale y'a furu jurumu non au contraire n'a ma furu o de ye jurumu ye parce que muso ye den sɔrɔ a ye. N'a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a k'o kɛ a ka dennin furu walayi parce que mɔgɔ min y'a joli sunɔgɔ il a été un homme parfait parce que mɔgɔ min ye nin dɔn caman bɛ u bɛ den sɔrɔ mɔgɔ caman fɛ u b'o abandonner kuma tɛ ale déplacera ka taa ko ka taa ɲɛda. Guno i ka fɛn tigɛ i ka sɔn tigɛlen don i y'i ka sɔn tigɛ. Allo aw tulo bɛ na. Awɔ. Ala ma kan bɛ ka segin ka na e de lajigi ka i ka segin ka ta. Ok. Alima sisan ne ye na kuma ye baroni bannen i fana ka nin dabila sa ubiyɛn kun t'a kalama ko baroni daminɛna de a daminɛna n'aw minnu kun t'a kalama jeudi aw bɛ na joona y'a mɛn inshallah. N'aw tulo bɛ na sisan. Awɔ an tulo b'i la. Parce que cɛ ye hɔrɔnya baara kɛ cɛ déplacera ka taa a ɲɛda dennin somɔgɔw kan ka jigi sigi kuma f'u ye ko n'a ka so banna a bɛ sojo la n'a banna a bɛ n'u den furu o hɔrɔnya min tɛmɛna ni muso somɔgɔw cɛ walayi ko cɛ ma n'a ye muso furu a n'a fa ta o ye secondaire de ye o bɛ résolu hali o tɛ gɛlɛman yɛrɛ ye a ka dennin furu ka furu ladon tanti ni dɔgɔmuso fana ta o fana tɛ ko gɛlɛn ye o wa olu ye min yɛrɛ fɔ olu ma kuma ɲɛnama yɛrɛ fɔ parce que bɛɛ ye baarakɛla ye Mali de la fɛn min an tɛ baarakɛlaw ka sɛgɛn dɔn o de la sinon Europe walahi bɛɛ ye jɔn ye yan nɔ yɛrɛ anw minnu yɛrɛ bɛ kɔ kan anw bɛ baara min kɛ yan nɔ minnu yɛrɛ bɛ olu t'o jaga kɛ o hali o baarakɛlaw ka fisa ni anw ye. O tɛ kuma ye a ka dennin furu yarabi Ala ka muso in don a garisigɛ la. Amina yarabi. A ko cɛ ma n'a tulo b'an na k'a kɛra hɔrɔn ye dɛ a k'a ka hɔrɔnya dafa halisa a k'a furu a k'a fɔ tɔntɔn ye tɔntɔn ka taa ni woro ka woro minɛ. D'accord. A k'a muso furu a kana fɔ k'a t'a furu parce que ko a bɛ kɛ dangaden ye ou bien non a tɛ kɛ dangaden au contraire a bɛ kɛ duwawuden de parce que a bɛ ka ko ɲɛnama de kɛ. D'accord. O kun ye ne ka hakilina ye. O diyara n ye. Merci. De rien, au revoir. Au revoir. Ni ma lajigin de n dɛsɛra dɛ. I dɛsɛra n'an ka lajɛ ni tema ta sɔnna tema ka appel tɛ sɔn mɛnɛ ala a ye solution ɲini ne kɔrɔmuso ye sa kuma bɛɛ a b'a essayer k'a bɛ appel ladon a ka connexion tɛ sɔn ka stabiliser cogoya si de la ne kɔrɔmuso an dun tɛ tila ka Facebook ko in ɲɛɲini parce que a bɛ n'a fɔ e fana ni TikTok mɔgɔw man di ha a bɛ n'a fɔ e fana ni TikTok mɔgɔw man di donc mɔgɔ minnu nalen kura don sisan n'aw bɛ ka sujet ɲininkali kɛ n ye sujet kunkurunin fɔ aw ɲɛna pour que aw bɛ taa tɔ lajɛ YouTube sanfɛla la cogo min na an balimakɛ ko k'a sigilen bɛ Europe a ko a bɛ to ka na Afrique a bɛ taa ni ka segin kɛ a tanti bɛ to k'a ka baarakɛla de bila ka to k'ale ka cimisɛnninw kɛ ale y'i to la fo baarakɛla nana kɔnɔ sɔrɔ ale fɛ kɔnɔ in sɔrɔlen ko ale y'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ muso in furu ale tanti n'o y'ale fa muso ye o n'a denmuso n'o y'ale yɛrɛ dɔgɔnin ye olu de b'a la k'a fɔ ko nin bɛ taa
extérieur la ka nin tan bɛɛ lajɛlen kɛ ka so jɔ k'a ban a tɛna foyi sɔrɔ k'a fɔ k'a b'o furu dɛ ko fo baarakɛla ko kuma in digira ale la parce que ale yɛrɛ sigilen bɛ Europe ale bɛ baarakɛdenya de la yen nɔ donc Kulibali d'accord ɲami an ye ta an ka bi ta to tantɔ donc a bɛ taa tɔ lajɛ YouTube sanfɛ a y'a mɛn n'aw taara YouTube kan dɔrɔn a b'a taper ko Asaka Baroni en émission bɛɛ lajɛlen Kulibali bonne arrivée Comment tɔɔrɔ tɛ Ala ka bija. ami ami Ala ka laban ya. amina yarabi Wa nti kuma na ko ne. Ne ko fɛ mɔgɔ bɛ na ɲana mɔgɔ le dɛ. Mɔgɔ bɛ na jana mɔgɔ le. O kun b'a to a b'a furu kɔni. Ne fɛ a kun b'a to a furu. awɔ Ne kɔni fɔ o de b'a to a b'a furu parce que mɔgɔ bɛ ni kan ɲɔgɔn de quoi. Baarakɛra de sugu wɛrɛ ye o. Ne kɔni fɛ o kun b'a to a b'a furu. D'accord. Ne kɔni hakilina na dɛ. Ne tɔ nana kuma n'an ka min sɔrɔ a la. Ok. Merci beaucoup, Kulibali. Allô? Allô? Oui, Sila, bonjour. Allô? Bonjour, ça va? Ça va, Somro Bedi. C'est il y a d'autres familles à un sujet là. Ah, on y est dans une famille là. Ah, ne connais pas la taille mais quand on a blagué furu quoi. Ah, mɔgɔw bɛɛ ka kɔnɔ da mɔgɔ la yɛrɛ ka jɔ a la k'a b'a fɛ ka furu. Ne kɔni bolo olu kan k'o t'o bolo. Ni kɔnɔ min da la n'a nana o wolo sisan o dɔ in bɛ kɛ cogo di? A ye kɔnɔ da baarakɛla la mun b'a bali ka baarakɛla furu? O b'a fɛ baarakɛla k'o den wolo dɔrɔn bɔ a ka tila ka muso wɛrɛ furu o ka tila ka na den mara tuguni c'est pas joli o bɛna ka denw fɛngɛ ɲɔgɔn na. Voilà ne kɔni y'a min faamuya la dɔrɔn o ka bila ka furu hali n'a sɔrɔ ni kɔnɔma tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ n'a ka d'a yɛrɛ ye ka furu kan ka bila kuma tɛ den b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka ban. Mais sisan ko mun b'an a tonton ko a ma ko n'a apprena a ka na ale yɛrɛ bɛ woro min ale bɛ taga n'a ye muso in ninnu ka village la a ko est ce que ni ale ye woro in minɛ n'ale sɔnna ni tonton taara ni woro ye k'a sɔrɔ ale fa ma sɔn ko est ce que ko jurumi b'a la wa. Ba ni kuna kɔni y'a seko bɛɛ kɛ ni fa ma sɔn a bɛ se ka taa di tonton ninnu ma mais a man ka pressé ka ko minɛ a faw la ka taa di a tonton ma fɔlɔ quoi. Tonton y'a fa de o. Awɔ a kan ka d'a ma. A fa dɔgɔkɛ de ko a ma ko ni i fa ma sɔn n'i pɛrɛnna e ka na ne yɛrɛ bɛ n bolo don woro in kɔrɔ n bɛ woro in minɛ n bɛ taa n'a ye muso ninnu ka dugu la hali ni fa ma sɔn donc an balimakɛ de ko ale sirannen don o ɲɛ ale fa tɛ ka sɔn cogoya si la ko est ce que n'a a y'a di tonton in ma k'a sɔrɔ fa ma sɔn qu'est ce que ko jurumi b'a la wa o n'an ka taabolow la an ka coutumes na est ce que a bɛna danga sɔrɔ wa. Non jurumu t'o la ni mɔgɔ yɛrɛ ni fa bɛ balo la i fa dɔgɔninw bɛ balo la i fa man ka da don i ka furuko kuma la o. Ok. Fa dɔgɔninw de kan k'o ɲɛnabɔ. D'accord. Ne ka faamuyali kɔni na fa. O faamuyara Sila. Ani sɔgɔma Asa somɔgɔw. Nse tɔɔrɔ tɛ Rokia. Kɔni baasi t'aw la kɔni. Baasi foyi t'an na alhamdulilah aw yɛrɛ dun. Ça va alhamdulilah. Nse. Ne tun bɛ fɛ ka n da don aw ka baro la. A bɛ diya n ye kojugu. Bon cɛni kɔni ta kɔni ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a fɔ cogo min na n ko yala n ko tonton tɛ yan parce que tonton de da bɛ don furuko la quoi fa ka fosi tɛ furuko la. Fa ka fosi de tɛ furuko la ni fɛ tonton sɔnna ka ban fa dɔgɔnin n'olu sɔnna ka ban dɔrɔn fa ka fosi t'a la. Parce que fa muso de bɛ ka n'i y'a ye fa banna a ka di fa ye mais fa tɛ se k'o yira tanti na quoi. Sinon ne yɛrɛ hakili la tanti yɛrɛ normal la kan ka ja tanti ye mɔgɔ min tun bɛ e bolo e b'a jogo dɔn a bɛ ka baara kɛ a tan donc ni i denkɛ bɔra o nɔfɛ k'a b'a furu ale bankun mun na ou bien soit a ɲɛ bɛ dɔ de la a bɛ fɛ k'o di denkɛ in ma a ma kuma tiɲɛ fɔ hali bi. Bon n'a ye bonya ta k'o da tanti kan ou bien k'o bonya ta ka da fa kan ni fa ma sɔn fa dɔgɔninw bɛ yen a ka taa s'olu ma n'olu jɛnna n'a ye ka ban dɔrɔn a k'a ka furu kɛ danga t'a la fosi t'a kɔ fa yɛrɛ bɛ tila ka sɔn après.
Salaam alaikum. Ko faamuya. Alaikum salam. Na hali ne ka bɔne san 5 de kɛ ne bolo dɔ ɲɛ bɔra fɛ ne ka so kɔnɔ an y'a furu siri ka kɔɲɔ n'a fɛnw bɛɛ kɛ k'a furu k'a bila ka taga o tuma bɔni a bɛ se ka kɛ kite musoya han adamaden bɛɛ ye bɔni de bɛɛ ye baarakɛla ye han ne kɔni hakilila ye min ye dɔrɔn a ka taa se faw ma fa dɔgɔninw ma dɔrɔn olu k'a ka kɔɲɔ kɛ dɔrɔn a ka taa n'a muso ye a banna ayiwa o salamu alaikum. Walaikum salam. Merci. Ne bamuso. An bamuso a kuma min f'i sisan kuma banna o. Kuma banna wallahi kuma banna Rokiya ye kuma bɛɛ ban ani Gundo. Voilà merci a kuma bɛɛ ban. Kuma bɛɛ ban. Ma foyi tɛ tuguni. Mais filanan in dun an balimamuso ko e bɛ mori baara de kɛ aw sera ka o dɔ faamuya o sujet. Parce que i b'a dɔn fa dɔgɔninw de bɛ muso ɲini ka di den ma fa da t'u ka muso ko kuma na. Ok. Donc jurum t'a la danga t'a la o tɛ a ka sɔn tonton ka taa ni wuro ye yɔrɔ. Foyi de t'o la n'a m'a kɛ au contraire o de danga bɛ ko s'a ma sinon parce que i ye den sɔrɔ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ si ma fisa ni mɔgɔ si ye n'i m'a furu hakɛ b'o de la parce que i ye den sɔrɔ a fɛ e b'o to yen ko baarakɛla don o dun b'i bali ka den sɔrɔ a fɛ. A banna. Ne tun b'a fɛ ka min fɔ a ye. A b'a fɔ fa dɔgɔninw bɛ taa ka woro bɔ k'a ka ko bɛɛ kɛ k'a ban foyi t'a la jurumu t'a la foyi t'a la. Ok, d'accord. An ka bamanan laada fɔlɔ la. An ka bamanan laada fɔlɔ fa dɔgɔninw de b'i ka muso ɲini i yɛrɛ fa da t'i ka muso ko kuma na da tɛ foyi ko la. Ok. I fa yɛrɛ an t'a dɔn i fa yɛrɛ i fa dɔgɔninw de bɛ dɔn i fa ye. Donc a fa man ka insister ko ale b'a kɛ tan tɔ a b'a kɛ tan tɔ a ka to fa dɔgɔninw bolo quoi. Ok. Voilà en tant que fa dɔgɔnin kɔni sɔnna kɔni a ka muso in foyi t'a la baarakɛla n'o fɛn o an bɛɛ de ye baarakɛla ye. Kosɛbɛ. Voilà mɔgɔ ba tan bɛ Bamakɔ caman bɔra burusi kɔnɔ ka na sigi Bamakɔ de i mɛnna Bamakɔ ya du san i yɛlɛmana yen nɔ caman kɛra Bamakɔ ye ten sinon Bamakɔ yɛrɛ man ca kosɛbɛ o. Voilà mais Bamakɔ bonya ne filɛ nin ye bi a bɛɛ ye baarakɛla ye. Voilà donc ne tun b'a fɛ k'o de fɔ cɛ ni ye a ka o de kɛ dɔrɔn a banna. A diyara an ye Kulibali merci beaucoup. Voilà merci salam alaikum. Mani Moribo aw fana aw bɛ fɛ ka dɔ fɔ. Awɔ comme baro filanan in an bɛ to k'o lamɛn YouTube sanfɛ sa kan an hakilina fɔ o la komi heure sera ka ban sinon an ma bɛn ni o ye anw nana retard la. D'accord problème foyi t'a la. Ala sɔnna awɔ. Merci. Modibo. K'a ka kɔɲɔ kɛ a k'an bɛɛ wele an bɛ taga a bɛ dugu min na an bɛ taa kɔɲɔ kɛ ko k'a ɲa. Awɔ ne yɛrɛ bɛ kɛ balimamusokuntigi a banna. A banna. D'accord aw bɛɛ ni sɔgɔma bonne journée. Bon merci. Modibo an tulo b'i la. Oui Aska ça va. Ça va bien. Korofo kɔni j'espère que Korofo fɔra ka ban donc a y'an ka faamuta sɔrɔ a la ne kɔni hakili la k'an ka muso in furu dɛ. A kan ka furu. Voilà k'an ka muso in furu donc o y'a fɔ cogo min na k'an ka taa tonton ninnu de fɛ donc olu ka a ko ɲɛɲin'a ye quoi. Ok. Voilà. O faamuyara. Voilà donc o de kun dɔn. Merci beaucoup Modibo, c'est très gentil. Bonne journée. Donc an balima bɛ bi ta bila yan nɔ komi heure tɛmɛna dɔɔni sisan ni mɔgɔw bɛ ka na parce que j'ai bien compris que a tɛ bɛn ni mɔgɔ caman ka heure ye donc an bɛ min kɛ o la a bɛ se ka taga YouTube sanfɛ n'a y'a sɛbɛn ko Asaka Baronin dɔrɔn émission ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen a bɛ se ka abonner fɔlɔ an ka compte YouTube la o la a bɛ sɔrɔ ka émission ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ donc an bɛ bɛn yan nɔ tuguni Inch'Allah jeudi à partir de 9h de Bamako et 11h de Paris n'a tɛ bɛn mɔgɔ minnu ka heure ma aw bɛ se ka taga lajɛ YouTube sanfɛla la an balimakɛ ni an balimamuso bɛ direct kɔrɔla la yan nɔ j'espère que u sera k'u ka hakilinataw sɔrɔ
kuma fɔtaw la ani minnu sɛbɛnna conseil minnu sɛbɛnna minnu ye weleli kɛ pour que ka conseil di o hakilina t'a sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji a ka intervention na a bɛ se k'aw abonné an ka compte YouTube la a bɛ se k'aw abonné an ka TikTok la yan nɔ fana parce que live in bɛ kɛ TikTok yɛrɛ de kɔnɔna na en général a bɛ kɛ TikTok de kɔnɔ kɔfɛ de an b'a bila ka taa YouTube la mais a bɛ se k'aw abonné an ka réseau ninnu bɛɛ lajɛlen na pour que a kana Asaka baro ni foyi rater. Merci beaucoup à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de la famille. Facebook mɔgɔw. Au revoir, merci beaucoup. Wolomuso dɔ de bi den cɛman ni musoman caman bange wallahi tare de sɔrɔ man di wali Jawara de wolola tare la Jagite la ne bɛ ni jɔnni ye bari Jagite den nɔnɔ wali ni Senegali wali kɔrɔmuso min sɔlila ka kunu ka dagan kɛ ka ku a la ka kɛ sokɛ ye ka karafe don a la ka yɛlɛ a kan ni yɔrɔ min diyara ye a b'a sama ka taa n'a ye ne bɛ ni Asa Jagite de ye